जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मानक तो चैनल को देखुंते सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, अधिक अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था 5 डिसेम्बर 2025 मसीहा संध्या 5:25 रे देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि पुनः मिथुन राशि को गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र तृतीय चरण। प्रिय दर्शक बंधु, बकरी अवस्था पावरफुल। ताहले सिंह राशि व्यक्ति मानक कौन फलाफल अच्छे आज आम जाना। जो व्यक्ति जन्म जातक राशि हूँ सिंह राशि, अन्यथा जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न हूँ सिंह लग्न। जदि आपण पाखे जातक ना नाम राशि हूँ सिंह राशि, निश्चित रूप से एपिसोड देख। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना सिंह राशि मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति चलन ताले सिंह राशि मिथुन राशि हूँ एकादश भाव। ताले सिंह राशि जदि आम कैलकुलेशन करुचे देवगुरु बृहस्पति प्रकृत स्थान कौटी ना धनुराशि एवं मीन राशि। धनुराशि पंचम भाव, मीन राशि अष्टम भाव। ताहले प्रथमतः जानिमा ये जो जून मास 2026 जून पर्यंत आपंकर कौन सी अर्थनैतिक क्षेत्र अभाव रहिबो नाही। यदि प्रकृत देखा जाए अर्थनैतिक क्षेत्र कौन सी अभाव रहिबो नाही एवं धार्मिक क्षेत्र अछंती ताले आपण जबरदस्त धर्म कार्य रे विजय प्राप्ति हेबो। ईश्वर कृपा मध्य प्राप्ति हेबो। मनर कामना निश्चित रूप से पूर्ति हेबो। कार्य सिद्धि एवं सफलता मध्य देखा दो। बड़ भाई भौणी मध्य जो श्रद्धा आचरता विचारता जो विघ्नता देखा देइतिला सेतरे मध्य पुनः किछि सुसम्मानता आदरता सुविचारता प्राप्ति जोग देखा दउछि। पौत्रिक संपत्ति मध्य किछि सफलता मिलिबो। प्रमोशन पोजीशन जदि कौन सी गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो आपण जॉब करूतिले भलो कंपनी मिलिबो, अन्यथा भलो प्रमोशन मिलिबो, भलो पोजीशन मध्य मिलिबो। किछि स्थान परिवर्तन मध्य देखा दउछि, ध्यान देवे। एतत व्यतीत विद्यार्थी विद्या क्षेत्र जबरदस्त सफलता अर्जन करेंगे। जबरदस्त लव मैरिज मध्य सफलता देखा दब। पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति देखा दब। किंतु मन रखिए आखि बंद कर विश्वास करेंगे ना, से कष्ट मध्य अच्छी। निजर भाई निजर भौणी निजर मित्रता मध्य काहारी स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा दब एवं काहारी व्यक्तिगत कथार जदि आप कथा कहते ब्लेम आम असम्मानित हो पारते। सावधान रुहतु। करुथिबा कार्य केबे अवहेला करबा उचित नुहे। श्रद्धा आदर पूर्वक कार्य करबा अत्यंत आवश्यकता अछि। भाई भौणी मध्य श्रद्धा आदरता रखिबा बहुत आवश्यक। कौन संसार नहीं कि आसते जे आम कौन नहीं जीवा जति दिन अच्छे जदि आम पर किए विरोधी करंतु किंतु आपण के विरोधी करबा उचित नुहे। आपण श्रद्धा रखंतु, विश्वास रखंतु। आपण विश्वास रे निश्चित विजय प्राप्ति देखा दब। किंतु क्रोध नुहे, जिद्दी नुहे, असंतुष्टता नुहे, पुराना कथा को आलोचना करबा बिल्कुल ठीक नुहे। कौन सी सांग दोस्ती मित्रता कथार पड़ी कौन सी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करुँचे से लॉस हो जाए पारे, से नुकसान हम लास्ट धोखा खाई टे सावधान रुहतु। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार म्यूचुअल फंड्स एसब लाइन में इन्वेस्टमेंट करुँचे भावी चिंती करूँ। जो मैंने सब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करुँचे डेली बेसिक जो आप शेयर बाजार खेलुंटे टे सावधान रहिबे। देवगुरु बृहस्पति पुनः दृष्टि सप्तम दृष्टि जे कि धनुराशि रे आपणकर राशि ठारू पंचम भाव
ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନବମ ଭାବ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ। ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବ, ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା ବା ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଅସମ୍ମାନିତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଜୁନ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ଅଛି, ପ୍ରମୋସନ ଅଛି, ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିଛି ପ୍ଲାନରେ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ସୁସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବା? ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସିଂହ ରାଶିରେ ତ ମୋତେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଲା, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା, ସନ୍ଦେହତା ଦେବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋରି ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ଧୋକା ଖାଇଯିବେ। ରାହୁ ଅଛି, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରେଇଦବ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରେଇବ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ବସି କିଛି କଳହ କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ସାବଧାନ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳଦାନ ଟିକେ କରିବା, ଅନ୍ୟଥା ବୃଷଭକୁ ଦୁର୍ବାଦାନ କରି ମନୋକାମନାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଯିବା, ତାର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ସବୁ କରିପାରୁନେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶନିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ଜଳରେ ପକାନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁଶ 2-4 ଟୁକୁଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ ସେ ପାଣିରେ ବା ସେ ଜଳରେ, ଏବଂ କଳା ରାଶି ପକାନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଠନ କରି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ରହିବେ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପ୍ରତି ପଡ଼ିକି ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଥରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।